बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान है, आज 9 मुहर्रमुल हराम को ये खौफनाक तबाही से दो चार हो गया है। नाज़रीन, मिसाइलों से हमला किया गया है जिसके बाद लातादाद हलाकतें हुई हैं, जबकि कंधार के अंदर अफ़गान तालिबान की जानिब से हमला किया गया है टीटीपी के ऊपर। हैरान कुन ये खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि अफगान तालिबान अचानक जो है वो इनके ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर अटैक क्यों करने लगे हैं, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स और साथ ही साथ नाज़रीन, अमेरिका जो है वो अचानक तुर्की के ऊपर मेहरबान क्यों हो गया है, पाकिस्तान की इसमें चांदी कैसे हो गई, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मगरिब में इस वक्त हालात जो है वो अचानक ख़राब हो गए। खैर, ये मामला तो पहले भी चल रहे थे लेकिन अब जो हमला होना शुरू हुआ है ये पहले से बड़ा खौफनाक है। नाज़रीन, अफगानिस्तान का सूबा लघमान, वहाँ पर आज NRF जो कि अहमद मसूद के जंगजू हैं उन्होंने हमला किया है अफगान तालिबान के अड्डों के ऊपर और TTP के दहशतगर्दों के अड्डों पर, जिसमें बताया जा रहा है कि रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया है और ये पहली मरतबा है कि रॉकेट्स यूज़ किए जा रहे हैं। एक बड़ी जंग में नाज़रीन अमूमन ये होता है क्रॉस द बॉर्डर आप रॉकेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है रॉकेटों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। बताया गया है कि NRF ने एक बड़ी कार्रवाई अफगान तालिबान के खिलाफ की है जिसमें अहम तरीन इनके कमांडर जो हैं वो हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल तालिबान के हाथ से निकलती जा रही है। जैसे ये अटैक हुए हैं, ये अभी जो काम होना शुरू हुआ है, तो उसके बाद अफगान तालिबान को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ है। नाज़रीन, आज जो है वो कंधार के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई है अफगान तालिबान की जानिब से और ये हमला जो है वो किया गया जो TTP के दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनके ऊपर। अब ये दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप्स भी अफगान तालिबान ने इनको बना के दिए हुए हैं। अफगान तालिबान ही इन दहशतगर्दों को वहाँ पे रखने वाले हैं, अफगान तालिबान ही इनकी फंडिंग करने वाले हैं, अफगान तालिबान ही इनका सारा कुछ जो है वो करने वाले हैं। तो चाहे किसी की भी फॉरेन फंडिंग आ रही है, भारत की आ रही है, इसराइल की आ रही है या फिर किसी भी अरब मुल्क की आ रही है, तो जिसकी भी आ रही है, आगे जो मेन सहूलतकार है वो प्रॉक्सी है, वो अफगान तालिबान है। आज नाज़रीन, अफगान तालिबान ने जो कंधार में TTP के दहशतगर्दों के अड्डों पर हमला किया तो उसमें बड़ी तादाद में वो बच्चे जो मुख्तलिफ सूबों से अगवा किए गए थे उनको यहाँ पे ला के सुसाइड बॉम्बर्स बनाने की, दहशतगर्द बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो आज वो बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को बाजियाब किया गया है जिनकी उम्रें 16 साल है, 12 साल है, 15 साल है। वैसे खैर नाज़रीन, ये जो अफगान तालिबान ये TTP के दहशतगर्द हैं इनके कुछ और भी शौक होते हैं बच्चों के हवाले से, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये इनके अपने थे, अफगानियों के बच्चे थे जिनको यहाँ पे लाया गया। उसकी वीडियो भी जारी की गई। बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी दहशतगर्दी की और इसको जो है वो पाकिस्तान में इस खेप को भेजा जाना था सुसाइड बॉम्बिंग के लिए और मुख्तलिफ एडवेंचर्स के लिए, ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी के हवाले से हैं। तो आज नाज़रीन, अफगान तालिबान ने कार्रवाई करके जब उन्हें पता चला कि इन्होंने इनके घर में जो है वो लगाना शुरू कर दिए सुराग, तो अब जो है वो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। बज़ाहिर ये शायद दिखाने के लिए भी हो क्योंकि अभी रिसेंटली यूरोपीय यूनियन ने भी इस हवाले से पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ था कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, आलमी दहशतगर्दी की मेज़बानी होती है, अब यूरोपीय यूनियन जो है उसने भी और उसके बाद दीगर ममालिक ने भी, रशिया ने भी इस बात की तौसीक़ की है जो पाकिस्तान की जानिब से कही गई। तो अब जो है वो इन्होंने दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक कार्रवाई में भी की हो। अदरवाइज़ अफगान तालिबान के खुद जो बच्चे हैं वो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेते हैं। रिसेंटली इनके जो वज़ीर हैं उनका बेटा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई के अंदर मारा गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खुद ही न सिर्फ दहशतगर्दों को आगे बढ़ाते हैं बल्कि अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो कार्रवाई NRF की जानिब से शुरू हुई है, अब उन्होंने कह दी कि लघमान सूबा जो है ये तकरीबन हमारे कंट्रोल में आ गया। पहले बदख्शां सूबा, इसके अलावा शुमाली जो सूबे हैं वो इस वक्त तकरीबन अफगान तालिबान के कंट्रोल से निकले हुए हैं। वहाँ पे जो अमली तौर पे अमलदारी है
وہ NRF کی تقریباً قائم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ہیں ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ ٹائم پہلے جو سرد مہری آئی تھی، آپ کو یاد ہے کہ جب ترکی نے پیسے دے دیے تھے F-35 جنگی طیاروں کے نیٹو اتحادیے چکے تو ان کے ساتھ معاملات تھے ان کے، تو امریکہ نے کہا جی کہ آپ نے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لیا ہے لہٰذا ہم آپ کو F-35 جنگی طیارے نہیں دیں گے، تو ترکی نے کہا ٹھیک ہے نہ دو۔ اس کے بعد ترکی نے جو کان پروجیکٹ ہے اس میں پاکستان شامل ہے، اس کے بعد اس میں ناظرین آذربائیجان شامل ہے، انڈونیشیا شامل ہے، یہ 4 ممالک شامل ہے، اور کان پروجیکٹ جو ہے وہ آگے بڑھنے لگا تو امریکہ نے کیا کیا، جو اسٹیلتھ فائٹر کے انجن ہیں وہ انہوں نے ترکی کو دینے پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد پاکستان اور ترکی نے مل کے کان طیاروں کے جو انجنز ہیں، یعنی جو اسٹیلتھ فائٹر کے انجن ہیں وہ خود بنانے کا اعلان کیا، اور انڈونیشیا جس نے ابتدائی طور پہ جو جنگی طیارے ہیں کان طیارے ان کی خریداری کے لیے پیسے بھی دے دیے تھے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے طیارے تو چاہیے لیکن مجھے امریکن انجن کے ساتھ نہیں چاہیے، مجھے جو اپنے بنایا ہوا ڈیولپ کیا ہوا انجن ہے اس میں 5 لگتے ہیں 10 سال لگتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے طیارے اسی انجن کے ساتھ چاہیے۔ اب ناظرین امریکہ کو جب لگا ہے کہ یہ تو اسٹیلتھ طیاروں کے انجن بھی بنانے کے نزدیک پہنچ گئے، تو امریکی صدر نے کہا جی کہ ناٹو کا بڑا مضبوط اتحادی ملک ہے ہمارا ترکی، تو ترکی کو ہم ایک ایسا تحفہ دینے جا رہے ہیں جس سے وہ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ 2 چیزیں ہیں ناظرین اس میں، ایک تو ممکنہ طور پہ جو ان طیاروں کے انجن ہیں جو کان طیاروں کے وہ GM کمپنی ہے، اس کے جو انجن ہیں وہ ان کو دینے کا اعلان کیا جائے گا، دوسرا جو پیسے لیے ہوئے تھے اس کے بدلے میں F-35 جنگی طیارے وہ بھی ممکنہ طور پہ ترکی کو مل سکتے ہیں۔ جو اچانک ناظرین آخر معاملات کیسے چینج ہوئے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ 2 ممالک اس وقت بڑے اہم ہیں جس میں ترکی اور پاکستان ہے، تو اب جب ایران نے کہا ہے کہ ہم ترکی، پاکستان، سعودی عرب کا جو اتحاد ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کا ہم ایک جو کولیشن فورس ہے اسلامک ورلڈ کی اس کا ہم بھی حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد امریکہ کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ یہ 2 پاکستان تو چلے ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں لیکن ترکی کے ساتھ تھوڑی سی آڑ پھنس بنی رہتی ہے امریکہ کی، کیونکہ اسرائیل کے معاملے کے اوپر وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دوسرا رائیول ہے، یہ جو دوسرا ایران ہے ہمارے لیے ترکی، تو ترکی کے حوالے سے پلاننگ ان کی پہلے یہ تھی کہ پہلے ایران کے اوپر حملہ ہونا ہے، جو پلاننگ جب ایران کے اوپر اٹیک ہوا تو پلاننگ یہ تھی کہ ایران پہ حملہ کریں گے، وہاں پہ رجیم چینج کریں گے، اپنی مرضی کی حکومت لے کے آئیں گے، اس کے بعد اگلا حملہ ہم کریں گے ترکی کے اوپر، ترکی کے ساتھ جنگ کریں گے، اس کی ٹیکنالوجی اس کی تمام تر چیزیں تباہ کریں گے، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ نزدیک پہنچائیں گے، اور چونکہ ایران کے اندر ہماری مرضی کی حکومت ہوگی ہم پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں گے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جو ہے وہ ہم تباہ کریں گے، بہت ساری چیزیں اس طرح کی پلان کی جا رہی۔ تو پاکستان نے ناظرین ان کے تمام تر جو منصوبے ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیا، اب ترکی اور پاکستان، ایران اور سعودی عرب یہ مل کے، مصر اس میں شامل ہے، تو یہ ایک بڑی کولیشن فورس جو ہے وہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور سارے ممالک ٹیکنالوجی، پیسہ اور ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایٹم بوم سارا کچھ موجود ہے۔ ایسے میں امریکہ جو ہے وہ اب چاہ رہے گی جو مسلم ممالک کا اتحاد ہے اس میں مضبوط ممالک کو میں اپنے ساتھ لگاؤں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر کہیں پہ مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو میں استعمال کر سکوں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔